नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और कराची में दिन ब दिन कोई ना कोई खौफनाक वाक़यात होते रहते हैं। और अब जो एक डंपर माफिया के हवाले से जिनके जो ड्राइवर्स हैं वो तकरीबन जहनी मरीज़ ही लग रहे होते हैं कि किस तरह से वो ड्राइव कर रहे होते हैं और किस तरह से वो गाड़ियों को कुचल के चले जाते हैं। कल भी एक वाक़या पेश आया जिसमें हम आपको बताएं कि मलीर में एक और डंपर ने माँ बाप और 13 साला बेटे को कुचल दिया। और ये वाक़यात जो हैं ये आपको ये बताएं कि ये इसलिए भी ज़्यादा खौफनाक वाक़यात पेश आ रहे होते हैं। एक तो डंपर्स अपने टाइमली नहीं चलते, मैंने तो खुद देखा है कि क्लिफ्टन के एरिया में ऑन टाइम नहीं जा रहे होते, उनके टाइम 11 बजे के बाद है, जबकि वो ऑलरेडी 9 साढ़े 9 से जो है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आना शुरू हो जाती हैं ऑन द मेन क्लिफ्टन रोड। तो इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ अली राशिद मौजूद हैं जो स्पोक्स पर्सन है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, कल एक और वाक़या पेश आया, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये आखिर डंपर माफिया जो है, इनको हम डंपर माफिया ही कहेंगे, ये किस तरह से जो है ये इनके ड्राइवर्स का कोई लाइसेंस होता है और ये इनकी कोई जांच पड़ताल होती है जब ये निकलते हैं, इनकी क्या जहनी हालत देखी जाती है, क्या इनको ओवर वर्क तो नहीं कराया जा रहा, क्या हालात हैं बेसिकली? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत दुरुस्त बात की है कि ये इनकी ज़हनी कैफ़ियत देखने की ज़रूरत है। ये जो ओवर टाइम करते हैं, पहली चीज़ तो एक तो लाइसेंसेस। अब ये चारों सूबों से लोग आ रहे होते हैं हम्म। और कभी-कभी वो नाइट शिफ्ट और ओवर टाइम करने के चक्कर में एक आदमी जब तक कराची शहर में एंटर होता है, तो उसकी ज़हनी कैफ़ियत क्या होती है कि उसकी नींद पूरी हुई भी होती है, उसको आराम होता है। और एक तो दिन के वक़्त वैसे अलाउड नहीं है। उसको हम काफ़ी ऐसे डंपर्स को रोकते भी हैं, चालान भी होता है, मगर एक करोड़ों लोगों का शहर है, तो हम्म। कहीं न कहीं आइसोलेटेड इंसिडेंट हो जाता है। जहाँ एक्सीडेंट होता है, तो वो फिर मीडिया पे हाइलाइट हो जाता है। मगर ऐसे सैकड़ों इंसिडेंट्स हैं जहाँ हमने रोका है, उनका चालान भी किया है, लॉकअप भी किया है। ये स्पेसिफिकली जो इंसिडेंट हुआ इसमें डीआईजी ट्रैफिक जो है उन्होंने नोटिस भी लिया और चीमा साहब जो हैं, उसके अलावा ये वो जो ड्राइवर है या जो कंपनी है जो जहाँ से ये जिसका डंपर था, उन्होंने कहा था उसका ब्रेक फेल हो गया था। इस हम्म। वजह से चीज़ें हुई। मगर फिर ज़ाहिर-सी बात है, ये भी सवाल है कि आपको जब एक सिंध हुकूमत ने टाइम सेट किया हुआ है आपका कि हम्म। शाम के बाद या रात को जी आपको जी। चलना है, तो आप दिन के वक़्त जब स्कूल की छुट्टी हो रही होती है, सुबह स्कूल जा रहे होते हैं बच्चे या बाकी दीगर लोग निकल रहे होते हैं काम के लिए, तो आप क्यों जाते हैं? तो उस पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन हमने लिया है और आने वाले वक़्तों में भी लेंगे। मगर इसमें जो ट्रांसपोर्ट और जी जी। लॉजिस्टिक्स के जो कंपनियाँ होती हैं, उनसे भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जी, उनके जो ड्राइवर होते हैं, बेसिकली ये कि आप अगर इसमें इन्होंने ये कहा कि ब्रेक फेल की बात की गई तो ये तो एक तो बहुत ही लेम एक्सक्यूज, वो इसलिए भी कि क्या गाड़ी को देखा नहीं चलाते वक्त, उससे पहले इसकी चेकिंग नहीं हुई और कितने अरसे पहले गाड़ी के जो है सही तरीके से इसका जो है ऑयल, इसका जो है ब्रेक्स, ये तो पहले चेक होते हैं। जो हम गाड़ी की हालत देख रहे हैं तो उससे तो नहीं लगता कि इसको जो है बहुत ज़्यादा इसको चेक करके भेजा, और अगर चेक करके भेजा भी है और ब्रेक फेल हो भी गई तो वही वाली बात है कि टाइमली क्यों नहीं। अच्छा, दूसरा ये कि ड्राइवर जो है वो भाग जाते हैं, इसके ऊपर पुलिस जो है वो क्या इकदाम कर रही है, किस तरह से इनको पकड़ती है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनको खुद भी देखना। और सेकेंडली ये कि इन पे जो इनके ड्राइवर्स हैं उनके ऊपर सख्ती से चेकिंग करना कि वो ड्राइव किस तरह से कर रहे हैं। हमने अक्सर पहले देखा होता था कि हाउ आई एम ड्राइविंग लिखा हुआ होता था ट्रक्स के पीछे, बस के पीछे, और अक्सर मैं खुद सीरियसली बताऊं, कभी मुझे कोई ड्राइवर की सही नज़र नहीं आती थी ड्राइविंग, तो मैं कॉल करती थी कंपनी को कि आपका ये नंबर प्लेट है, ड्राइवर सही से ड्राइव नहीं कर रहा। ये भी चीज़ हम देख रहे हैं कि कम हो गई है। बिल्कुल सही कह रही हैं। वो भी मैंने कहा आपको, जो ये कंपनीज़ हैं उनकी तरफ से थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट करनी, अकाउंटेबिलिटी करनी, ड्राइवर्स तो पे कुछ चेक कुछ रखना, सज़ाएं वो वगैरह होनी चाहिए इस पर सख्त। बिल्कुल होनी चाहिए। हमारे एंड से अगर कोई गिरफ्तारी होती है, उस पे एफआईआर होती है और फिर वो कोर्ट में केस जाता भी है। अम, वो तो हमारे एंड से चल ही रहा है एक जो है चीज़। मगर उसके अलावा अगर आप देखें तो आई थिंक ये थोड़ा ओनरशिप लॉजिस्टिक्स कंपनीज़ को लेनी चाहिए। और आप कह रही हैं ड्राइवर भाग जाते हैं वो छोड़ के, मोर ऑफ़न देन नॉट हमने ये नोटिस किया है कि जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वो ड्राइवर, वो ज़ाहिर-सी बात है, वो कराची के शहरी नहीं होते, गैर मुकामी होते हैं।
تو وہ پھر وہ اپنے گاؤں یا اپنے جس صوبے سے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، تو وہ تھوڑا ہمارے لیے ایک مشکل ایک چیز ہو جاتی ہے وہاں سے ان کو ریٹریو کرنا یا ان کو وہاں سے ان کو پکڑنا. مگر یہ چیزیں آئی تھنک سب کو، اگر ہم جتنے لوگ ہیں دیکھ کے، آئی تھنک ٹائمنگ تو سیٹ ہے، مگر آپ اگر ایک ڈرائیور اچھا ہو، مناسب چلا بھی رہا ہو، اگر غلط ٹائم پہ بھی چلا لے تو یہ ایکسیڈنٹس اوائڈ کیے جا سکتے ہیں. تو یہ بہت ایک نہیں، ٹائم تو از لائک سو امپورٹنٹ. میں سیریسلی بتاؤں، کیونکہ چاہے کچھ بھی ہو، بڑی گاڑی کا چھوٹی گاڑیوں کے ساتھ چلنا از ویری ڈیفیکلٹ. کیونکہ میرا تو مین کلفٹن میں تو وہیں پر ہی رہتی ہوں، تو اس کی وجہ سے مجھے آنا جانا لگا ہوتا ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں، کل پرسوں کی بات بتا رہی ہوں، 9 9:30 بجے بڑی بڑی گاڑیاں آ رہی تھیں اور اٹ واز ڈیفیکلٹ فار می ایون ٹو ڈرائیو. ایون دو وہ لوگ بری طریقے سے گاڑی نہیں چلا رہے تھے، لیکن پھر بھی بہت مشکل ہوتا ہے آپ کو رائٹ لینا، لیفٹ لینا. بائکس ہیں، گاڑی ہے. تو اچھا ایک اور چیز بھی جو ہم نے نوٹ کی ہے وہ یہ کہ جو ٹریفک کے رولز ہیں وہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی فالو نہیں کرتا. لائک آپ کو رائٹ سے لیفٹ کا ٹرن لینا ہے، آپ کو انڈیکیٹر لیفٹ کا دے رہے ہیں، رائٹ آپ جا رہے ہیں. یہ اور سپیڈ لمٹ، اس کا ہم نے دیکھا کہیں پر بھی کوئی پرسانے حال نہیں، کوئی بھی اس کا جو ہے نا چیک اینڈ بیلنس نہیں کیا جاتا. سپیڈ لمٹس پہ کوئی کام نہیں ہوتا. اس کے لیے حکومت کیا کرے گی کہ یہ چیزوں پہ نا بہت زیادہ سختی ہونے کی ضرورت ہے کہ جو روڈز کے رولز وغیرہ ہیں وہ آپ کے کم از کم وہ فالو کریں سختی سے. جی جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں یہ سپیڈ لمٹس وغیرہ یہ تو تھوڑا وہ ہائی وے ادھر جا کے چیزوں پہ زیادہ ہوتی تھیں. ایک زمانے میں آپ دیکھتے تھے کہ فیڈرل کی طرف سے یہ ہائی وے پولیس ہوتی تھی اور کوئی بھی ٹریول کر رہا ہوتا تھا تو وہ چلان بھی ہوتے تھے، اکاؤنٹیبلٹی ہوتی تھی، چاہے وہ کراچی کے اندر ہو یا نہ ہو. مگر ایک ڈرائیور جب پنجاب سے یا کے پی سے یا کہیں سے بھی چلاتا ہوا آ رہا ہوتا تھا تو ان کو لگتا تھا. مگر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یہ تھوڑا ہم نے چیز دیکھی ہے، وہ ہائی وے پولیسنگ، اور یہ زمانے میں بہت ہر کسی کو چلان دے دیا جاتا تھا. 10 15 سال پرانی بات ہے. تو اس قسم کی چیزوں کو بالکل اکاؤنٹیبلٹی، ویجیلنس، سزائیں، فائنز، یہ سب چیزیں ضروری ہیں بہت، کہ اگر ہم ان چیزوں پہ فوکس کریں تو چیزوں کو بہتری کی جی جی. طرف لے کے جا اچھا علی، آپ یہاں پر جا سکتے. موجود ہیں، آپ سے ایک ریکویسٹ میں ضرور کروں گی کہ ہم لوگ پہلے دیکھتے تھے کافی زیادہ رولز اینڈ ریگولیشنز، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہم نے سیکھے تھے ٹیلی ویژن کے ذریعے، اور ایون دو اگر جو ہے پروگرامنگ دی جائے سوشل میڈیا کے ذریعے، تو ابھی بھی آپ یہ پروگرامنگ اگر اس کو اسٹارٹ کریں تو یہ بہت اچھا ہے کہ ہمیں کم از کم جو ہے لوگوں کو، عام انسان کو اویئرنیس ملے گی. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جب ایڈورٹائز کوئی چیز کی جائے تو وہ بہت اچھے طریقے سے لوگوں کے ذہنوں تک پہنچتی ہے. تو یہ ایک ریکویسٹ ہے، اس کو اگر آپ دیکھ لیجئے گا. تھینک یو سو مچ. اوکے جی، تھینک یو آپ کا شامل انشاءاللہ ہونے کا اس بھی کو شو ہم میں. اوکے جی، تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آپ کا شو میں شامل ہونے کا بھی. اس کے ساتھ ہی جائیں گے بریک کی جانب. بریک کے وقت پھر ملیں گے. اسٹے ود اس.